go escape. Pero wala tayo magagawa. Uy, nakita ko dun. Dito. Crawl. Yung nag-crawl. Buti na lang nag-crawl. Lang natin. Let's go, let's go. Ayun. Uy, Pikachu. Hard to guys eh. Let's go. Guys, may kabayo. Ha? Grabe guys. Kapag may... Ano kaya pag lumapit tayo dito? Uy. Uy, teka lang. Kay putok. Uy, guys, tunay nyo guys. Grabe. Ha? Dito na? Bang dito? Ayun. Dito sa likodan eh. Meron pa. Uy, let's go. Dito. Bakit naman dito guys? Uy, let's go. Yapi. Uy. Uy, nakakatapat pala yung tawag. TNT guys to. Baka sasabog to guys. Uy. 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 Hindi ka. Gold mine. Ha? Kanina nasa ano tayo? Dito na tayo sa lava. Uy, my god. Grabe guys. A little bit ano. Uy, nalaglag yung gold. May gold, kukunin ko yun. Let's go. Huwag na natin kunin yung gold. Baka maya peke. Yan. Grabe. Yeah. Oh my god. Escape. Let's go. Uy, bawal pala. Uy, grabe ko ito. Uy, nalapas na lang. Yun. Buti na lang. Tingnan nyo naman guys, oh. Ano kaya mangyayari kapag nagpakamatay tayo? Yun lang. TNT sa Roblox. Minecraft ata ito eh. Ito yung kanina eh. Ano to? Grabe, may iklog. Uy. Uy, may brain. Ano kaya yung dito? Yun. Wala man uy. Baka magasag pa yung iklog guys. Uy. Sakit nito ah. Tiko. Uy guys. Tingnan nyo. Uy. Grabe yung susan ko yun ah. Lalabanin mo ako ah. Lalaglag, sorry. Guys, may paraan ako. Dapat dito kayo. Teka lang. Kunwari, nawe kayo. Dito kaya dapat. Di makapag... Uy, patay. Ganito yung na screen nyo guys oh. Para makita ko, inaaway ko. Uy, patay. Sabog. Uy, patay. Guys, pwede pala umupo dito guys oh. Tara. Guys, ang gagawin nyo lang, kapag na-stuck na siya, pwede alis na kayo papunta dito. Subscribe. Kaya pala ito nito sa loob. Kailangan dumaan guys dito. Diba? Nandito tayo.
Ayan eh. Snake. Easy. Uy. Sa ano lang. Uy. Uy. Shit. Ah. Di tayo ano dyan dito. Uy. Alis na. Ayan na, ayan na, ayan na. Uy. Tapos na ba to? Uy. Oo nga. Tapos na. Balik tayo. Ayoko, Jay. Jesus Christ. Uy. Uy. Coba dong kita ko takim. Uy. Uy guys. Saan na tayo? Naligaw na tayo. Bye-bye.